Hello guys, ngaon dito sa 101 guys, di sa Mandawi guys. Nindot ki mapagkaon guys, tanawa guys. Nice shrimp. Nalami kay guys. Tanawa lang guys, yung mga salad section. Tanawa salad section na guys. Dito mo to, mga fruits. Anito sa pika section guys. Nawa. Guys, napay popcorn. Calamares. Nawa. French fries. So isuro erta na guys. Sabaw guys, sinigang. Dati guys, broccoli, pasta. Nawa. Dito sa mga litson ta. Yung litson to guys. Sa pikas. Fresh nga sila guys. Pwede ka magpaluto na guys. Fresh ka na guys. Ignore ni mga paluto ka. Nawa. Kain na punta. Tuwa ni pizza. Pizza guys. Pizza. Lap na kwa eh. Kita ko si atiin guys. Manitas pa dong sa ilang mainom guys. Dagan silang minom guys. Na beer. Na lemon juice. Orange juice. Cucumber juice. Nabot sila red wine. O di guys. Di dapat sa halo-halo. Halo-halo section ni guys. Ikaw rin mo timpla guys. Sa imong ganahan. Padulong ka diri guys. Napos sila pa ice cream. Ice cream guys. Napos sila chocolate fountain guys. Kulang kag marshmallow. Takto ito guys. Awa. Ganito na pizza. Isda. Pampano. Sa kanton. Awa guys. Sama ni. Fishball. Pork sisig. Sweet and sour. Broccoli. Mga sauce. Spicy salmon. Beef broccoli. White shrimp. Fish fillet. Fried chicken. Sticky rice. Sorry ta guys, tinagkamakaon guys. Buffet ini guys. 999 guys. One person. Pero makakaon mo tanan guys. Kung dako kaon ka guys, nindot ni si Muha. Tanaw guys. Siya mga pagkaon na guys. Hana guys. Dinner din mo nga ni guys. 999 per person. Ano guys, di na tama tong video guys. Salamat. God bless.